Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all my student. Baik pelajar sekalian, we are going to discuss our next lesson. Our next lesson adalah berkaitan masih lagi dalam transport of carbon dioxide. Previous lesson kamu dah banyak belajar tentang transport of oxygen. Nah, kamu kaitkan dengan oxygen dissociation curve pada kawasan lungs and also pada kawasan tisu. Kemudian pada pelajaran semalam, kamu ada belajar tentang transport of carbon dioxide, tapi saya fokus pada kawasan respiring tissue. Nah, ini pelajaran semalam at the respiring tissue. So hari ini kita akan belajar masih lagi transport of carbon dioxide. Kita fokus pada kawasan lungs. Carbon dioxide berbeza dengan oksigen. Carbon dioxide kebanyakannya transported by menggunakan kaedah bicarbonate ion melalui blood plasma. Hanya sedikit sahaja carbon dioxide transport dalam bentuk carbaminohemoglobin dan juga ada sedikit transport secara dissolve dalam blood plasma. Kebanyakannya melalui bicarbonate ion HCO3- ini. HCO3- yang terhasil dekat kawasan tisu transport to the lungs. So nampak ya, bicarbonate ion ni, fahamkan dia, ia berasal daripada, dia come from tissue. Dia come from the tissue dan dia akan menuju ke kawasan lungs. So this is hemoglobin, this is red blood cell pada kawasan lung. Pada kawasan lung, bicarbonate ion diffuse from the blood plasma into red blood cell. So nampak ya, the bicarbonate ion ni diffuse from the blood plasma into the red blood cell. So dia masuk dalam red blood cell. Dia tak terus exhale out. Dia akan masuk ke dalam red blood cell. Apa yang berlaku dalam red blood cell ini? Dalam red blood cell, in the red blood cell, bicarbonate ion HCO3- combine with hydrogen ion. Dari mana datang hydrogen ion ni? Hydrogen ion release from the hemoglobin. Nampak ya, dia release from the hemoglobin ni. So dia release from the hemoglobin. So apabila bicarbonate ion ini combine with hydrogen ion release from the hemoglobin, bicarbonate ion ini dia combine with hydrogen ion forming carbonic acid. So this is carbonic acid. Ya, forming carbonic acid. So apabila carbonic acid terbentuk, maka carbonic acid pula akan convert back to the carbon dioxide and water. So carbonic acid convert back to the carbon dioxide and also water. Dan proses ini memerlukan tindakan daripada enzim. Sebab proses ini tanpa enzim dia jadi sangat lambat. So enzim ini akan speed up the conversion of carbonic acid back to the carbon dioxide and water. Dan enzim yang bertanggungjawab ini dinamakan sebagai carbonic anhydrase. So carbonic anhydrase. Highlight perkataan carbonic anhydrase. Carbon dioxide tadi yang ada dalam darah ni, dia akan diffuse. Saya nak term dia diffuse ya. Diffuse into blood plasma. Ni kawasan blood plasma. Dan juga dia akan diffuse juga ke dalam interstitial fluid. Oh ni interstitial fluid. Okay. So carbon dioxide juga pada masa yang lain ada juga carbon dioxide unloaded from the hemoglobin. So ni unloaded from the hemoglobin. Apa yang berlaku pada carbon dioxide ini apabila dia berada dalam blood plasma ini? Carbon dioxide yang ada pada blood plasma akan diffuse kepada interstitial fluid. Dan daripada interstitial fluid akan masuk ke dalam air space of the lung. So carbon dioxide diffuse into air space of the lung ataupun air sac of the lung dan penting untuk to be exhaled. Macam mana carbon dioxide ini boleh exhale?
Carbon dioxide ni boleh exhale kerana partial pressure of carbon dioxide dekat air sac of the lung is low. Adalah rendah ya, is low. Nampak ia rendah. Baik, kita cuba ulang balik apa yang pelajaran kita ini berdasarkan apa yang kita faham dari rajah. Yang pertama sekali, kamu nampak tak ni kehadiran bicarbonate ion ni? Bicarbonate ion ni datang daripada mana? They come from the tissue. Dia datang hampir 72% kan? So, bicarbonate ion ini akan diffuse into red blood cell terlebih dahulu. Dalam red blood cell, bicarbonate ion ni akan combine dengan hydrogen ion. The hydrogen ion is come from the hemoglobin. Function hemoglobin sebelum ini, dia penting untuk trap the hydrogen ion supaya hydrogen ion is not acidify the blood. Maka, dekat kawasan lung, kita ready untuk bebaskan carbon dioxide. Jadi selamat untuk hemoglobin release back hydrogen ion. Hydrogen ion combine with bicarbonate ion berbentuk carbonic acid. This is carbonic acid. Carbonic acid akan convert back kepada carbon dioxide dan juga water. Proses ini lambat. They need to be speed up by using enzyme. The enzyme important here adalah carbonic anhydrase. Pada masa yang sama, terdapat juga carbon dioxide yang unloaded daripada hemoglobin. Unloaded, term saya guna unloaded, dikeluarkan. Unloaded daripada hemoglobin. So, carbon dioxide adalah tinggi concentration dalam darah. Maka carbon dioxide diffuse into blood plasma. Daripada blood plasma, dia diffuse into interstitial fluid. Daripada interstitial fluid, dia diffuse into the air sac of the lung. Kenapa dia boleh masuk dalam air sac of the lung? Sebab dalam air sac of the lung, partial pressure of carbon dioxide adalah sangat rendah. Dan dekat kawasan air sac of the lung, they are ready to be exhaled. So, penting untuk kamu faham diagram ni dan cuba buat ayat sendiri dengan ringkas dengan bantuan daripada apa yang saya guide kamu. So, kamu dah belajar tentang dua perkara. Yang pertama, bagaimana transport of carbon dioxide ini berlaku pada kawasan respiring tissue. Yang kedua, bagaimanakah transport of carbon dioxide ini berlaku dekat kawasan lung. So, kita dapat bandingkan transport of carbon dioxide juga transport of oxygen. Transport of carbon dioxide banyaknya melalui carbonic acid, manakala transport of the oxygen sepenuhnya berlaku melalui formation of oxyhemoglobin. So, baik pelajar sekalian, maka itulah topik gaseous exchange dan saya harap kamu dapat memahami keseluruhan proses ini. Dan good luck untuk kamu study dengan baik dan fahamkan dengan baik one by one, slow belajar tapi padat infonya. Bye semua.